In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको डायलॉग राइटिंग पार्ट 1 का सी जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक डायलॉग ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एम इन लाइफ एंड द चॉइस ऑफ करियर। ज़िंदगी में मकसद की अहमियत और मकसद का इंतखाब। स्टूडेंट बात करता है, हेलो सर, हाउ आर यू। हेलो सर, आप कैसे हो। टीचर कहता है, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ अबाउट यू, आपके बारे में क्या ख्याल है। तो स्टूडेंट कहता है, आई एम गुड सर, मैं अच्छा हूँ सर। टीचर कहता है, डू यू रिमेंबर व्हाट टॉपिक आई गेव यू फॉर डिस्कशन। क्या आपको याद है कि मैंने आपको क्या मौजू दिया था मुबाहिसे के लिए। तो स्टूडेंट कहता है, यस सर, यू असाइन मी द टॉपिक दैट वाज। आपने मुझे एक टॉपिक दिया था, वो था सेटिंग एन एम इन लाइफ और मेकिंग चॉइस ऑफ करियर। ज़िंदगी में मकसद का तयन करना या मकसद का इंतखाब करना। टीचर कहता है, आर यू रेडी टू डिस्कस दैट टॉपिक विद मी। क्या आप वो टॉपिक मेरे साथ डिस्कस करने के लिए तैयार हो। तो स्टूडेंट कहता है, येस ऑफ कोर्स सर, हाँ यकीनन जनाब, आई एम रेडी टू डू दैट, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। टीचर कहता है, ओके देन, तो फिर ठीक है। व्हाट्स योर एम ऑफ लाइफ, आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है। आई मीन व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर। मेरा मतलब है कि आप मुस्तकबिल में क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो स्टूडेंट कहता है, सर आई हैवंट मेड अप माई माइंड येट। सर अभी मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया व्हाट आई शुड डू इन फ्यूचर, कि मुझे मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए। दिस टाइम आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस वक्त मैं फ़कत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ। तो टीचर कहते हैं, रिमेंबर दैट सेटिंग एन एम इन लाइफ इज़ नेसेसरी। याद रखो कि ज़िंदगी में मकसद का तयन करना लाजमी होता है। इट गिव्स यू द स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये आपको एक मखसूस मंजिल देता है, रास्ता देता है, एंड एनर्जी टू अचीव इट, और आपको वो तवानाई देता है उसको हासिल करने के लिए। इफ़ यू आर वर्किंग विदाउट एन एम, अगर आप बगैर किसी मकसद के काम कर रहे होंगे, यू आर लाइक द पर्सन ट्रेवलिंग विदाउट अ डेस्टिनेशन। आप उस शख्स की तरह हो जो बगैर मकसद के सफ़र कर रहा होता है। तो स्टूडेंट कहता है, could you please guide me how I should set an aim। क्या आप मेहरबानी करके मेरी रहनुमाई करेंगे कि मैं कैसे अपने मकसद का तयन करूं। टीचर कहता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज। ये नॉलेज, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, ये आपके इल्म, आपकी काबिलियत और आपकी दिलचस्पी पे इन्हसार रखता है। यू मस्ट चूज़ अ फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट। आपको ज़रूर अपनी दिलचस्पी वाला महकमा चुनना चाहिए, उसका इंतखाब करना चाहिए। अदरवाइज़ यू विल हैव अ हार्ड एंड डल टाइम विद अ रॉन्ग चोज़न फील्ड। दूसरी सूरत में आप एक सख्त यानी मुश्किल और डल यानी ख़राब टाइम जो है वो गुजारेंगे एक गलत इंतखाब किए हुए महकमे के साथ। तो स्टूडेंट कहता है, आई फेयर दैट इफ़ आई स्टडी फॉर सम स्पेसिफिक फील्ड। मुझे डर है कि मैं अगर किसी मखसूस महकमे के लिए मुतालिया करता हूँ, आई माइट नॉट गेट अ जॉब सून। मुझे शायद एक नौकरी जल्दी ना मिले। सो आई थिंक आई शुड स्टडी फॉर सम अदर फील्ड्स ऑल्सो। मुझे कुछ और महकमों के लिए भी मुतालिया करना चाहिए। सो दैट आई मे गेट अ जॉब एज सून एज आई कंप्लीट माई डिग्रीज़। ताकि मैं जैसे ही अपनी डिग्रीज़ मुकम्मल करूँ तो मुझे नौकरी मिल जाए। तो टीचर कहता है,
اوکے آئی پارٹلی اگری وتھ یو، میں آدھا آپ سے اتفاق کرتا ہوں دیٹ ان آور سوسائٹی کہ ہمارے معاشرے میں سم پروفیشنلز آف ڈفرینٹ فیلڈس جوائن سم ادر فیلڈس، کچھ پیشہ ورانہ شخص جو مختلف فیلڈس کے ہوتے ہیں وہ کچھ اور محکموں کو جوائن کرتے ہیں. اٹ از پارٹلی بیکاز دے فائنڈ دیم مور اٹریکٹیو دین دیئر اون فیلڈس. یہ آدھا تو اس کا مقصد یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے علاوہ جو فیلڈز ہیں وہ زیادہ ان کو پرکشش لگتی ہیں. آن دی ادر ہینڈ، آن دا کانٹرری، دوسرے پہلو پہ یہ بات ہے کہ سم پروفیشنلز جوائن سم فیلڈز دیٹ آر ریئلی انفیریئر ٹو دیئر پروفیشنز جسٹ ٹو گیٹ جابس. کچھ جو ہے وہ اپنے پیشہ ورانہ جو اپنا پیشہ ہے اس سے بھی کم مرتبے والی فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ فقط ان کو نوکریاں چاہیے، یعنی نوکریاں ان کے اپنی فیلڈ میں نہیں ہوتی تو وہ نوکری کہیں بھی ملے تو حاصل کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ کہتا ہے یس سر، ہاں جناب، آئی آلسو گیٹ کنفیوزڈ، میں بھی الجھ جاتا ہوں، الجھن میں پڑ جاتا ہوں. واٹ شوڈ آئی ڈو اینڈ واٹ ادر فیلڈ شوڈ آئی چوز فار مائی کریئر. مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کون سی اور فیلڈ یعنی کون سا اور محکمہ چننا چاہیے. آئی مائٹ ناٹ گیٹ اے جاب آف مائی پروفیشن سون آفٹر دا کمپلیشن آف مائی ایجوکیشن. مجھے شاید نوکری نہ ملے میری تعلیم مکمل کرنے کے بعد، یعنی میرے پیشے کی تعلیم. ٹیچر کہتا ہے اٹ از اے فیکٹ دیٹ گڈ پروفیشنلز کین ناٹ ریمین جاب لیس. یہ حقیقت ہے کہ جو اچھے پروفیشنلز ہوتے ہیں، پیشہ ورانہ شخص ہوتے ہیں، وہ نوکری کے بغیر یعنی بے روزگار نہیں رہیں گے فار لانگ، زیادہ دیر تک. if you have abilities، اگر آپ کے پاس قابلیت ہے، you can also serve in other sectors، آپ اور محکموں میں بھی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. till you get the opportunity for your professional job، جب تک آپ کو اپنے پیشہ ورانہ نوکری کا موقع ملے. تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے could you suggest which field I should choose، کیا آپ مجھے مشورہ دے سکتے ہیں کہ کون سا محکمہ مجھے چننا چاہیے. I don't know which field has more job opportunities and scope، مجھے نہیں پتا کہ کون سا محکمہ ہے جن میں زیادہ نوکریوں کے مواقع ہوتے ہیں اور جن کی اہمیت ہوتی ہے. تو ٹیچر کہتا ہے فرسٹ یو may ascertain your abilities and interest، پہلے آپ اپنی قابلیت اور اپنی دلچسپی کی یقین دہانی کریں، مطلب کون سی آپ کی دلچسپی ہے اور کون سی قابلیت ہے آپ کو. دین اس کے بعد ریڈ اباؤٹ دا فیلڈس، محکموں کے بارے میں پڑھیں. اینڈ آسک دا سینئرس اینڈ دا پیپل ہو آر آلریڈی سرونگ ان ڈفرینٹ فیلڈس، پھر آپ جو سینئرز ہیں ان سے اور جو مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان سے آپ معلوم کریں. تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اگین آئی ایم ان دا ڈائلیما، پھر سے میں الجھن میں ہوں. شوڈ آئی جوائن اے ڈفرینٹ فیلڈ دین دا فیلڈ آف مائی انٹرسٹ، کیا مجھے کوئی مختلف محکمہ جوائن کرنا ہے، یعنی اس میں مجھے جاب کرنی ہے. اف آئی گیٹ این اپرچونیٹی، اگر مجھے کوئی موقع ملے تو. تو ٹیچر کہتے ہیں یور فرسٹ چوائس شوڈ بی یور اون پروفیشن، آپ کا پہلا انتخاب اپنا ہی پروفیشن یعنی اپنا ہی پیشہ ہونا چاہیے. بٹ اف یو فائنڈ این اپرچونیٹی فار اے جاب ان دا سپیریئر سروسز، اگر آپ کو کسی اعلیٰ نوکری میں موقع ملتا ہے نوکری کے لیے، یو مے جوائن دیٹ، آپ بھلے اس کو جوائن کریں. اسٹوڈنٹ کہتا ہے دین واٹ از گڈ آف مائی پروفیشن، پھر میرے پیشے کا کیا فائدہ. if I don't get ahead with it، اگر اس کے ساتھ میں آگے نہیں جا سکتا. تو ٹیچر کہتے ہیں yes
It is a fact that one should carry on with the same specific field for which one is qualified. कहते हैं हाँ ये हकीकत है कि किसी को अपने मखसूस शोबे में ही काम जारी रखना चाहिए जिसके लिए वो क्वालिफाइड है, जिसके लिए वो कामयाब होके आया है, यानी डिग्रीज़ वगैरह लेकर आया है. बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदनसीबी से, इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर यहाँ पर नौकरियों की कमी है, किल्लत है, और सम जॉब्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड मोर प्रॉफिटेबल, कुछ जॉब्स ज़्यादा पुरकशिश होती हैं और ज़्यादा फ़ायदे वाली होती हैं, देन तो फिर पीपल ज्वाइन डिफरेंट फील्ड्स, लोग मुख्तलिफ महकमों को ज्वाइन करते हैं, उनमें चले जाते हैं. तो स्टूडेंट कहता है आई थिंक इफ़ आई एम अ प्रोफेशनल, मैं समझता हूँ अगर मैं एक पेशा वराना शख्स हूँ, पेशे वाला, देन आई शुड नॉट ज्वाइन डिफरेंट फील्ड, तो मुझे मुख्तलिफ महकमा ज्वाइन नहीं करना चाहिए. तो टीचर कहते हैं इट इज़ बेटर फॉर द प्रोफेशनल्स टू ज्वाइन देयर ओन फील्ड्स. ये पेशा वराना शख्स जो होते हैं उनके लिए बेहतर होता है कि अपने ही महकमे को ज्वाइन करें, वेयर दे कैन सर्व बेटर, जहाँ पे वो अब बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं. द प्रोफेशनल्स शुड ऑल्सो बी गिवन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और पेशा वराना जो शख्स हैं उनको अच्छी नौकरियों के अच्छे मौके भी मिलने चाहिए, एंड फैसिलिटीज़, और सहूलियात मिलनी चाहिए, सो दैट ताकि दे मे नॉट ज्वाइन अदर फील्ड्स, ताकि वो और महकमों को ज्वाइन ना करें. बट माइंड वन थिंग, एक बात याद रखें, इफ़ देयर इज़ नो वैकेंसी, अगर यहाँ पे कोई आसामी खाली ना हो फॉर योर प्रोफेशनल जॉब, अब आपकी पेशा वराना जॉब के लिए, देन यू मे डू सम अदर जॉब, फिर आप कोई और नौकरी कर लें, भले करें, फॉर द टाइम बीइंग, वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर. इट इज़ बेटर टू डू समथिंग दैन नथिंग एट ऑल, ये बेहतर होता है कि कुछ किया जाए इसके बजाय कि कुछ भी ना किया जाए. यू मे कैरी ऑन विद द प्रिपरेशन ऑफ योर प्रोफेशन ऑल्सो, आपको अपने पेशे की भी तैयारी जारी रखनी चाहिए, एंड कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ द करंट नॉलेज, और अपने आप को जो करंट यानी मौजूदा इल्म है उससे वाकिफ़ करना चाहिए, एंड अबाउट इट, यानी उस नॉलेज के बारे में आपको वाकफियत होनी चाहिए. व्हेन यू फाइंड सम अपॉर्चुनिटी, जब आपको कोई मौका मिले, यू मे ज्वाइन दैट, आप भले वो ज्वाइन करें, एंड से गुड बाय टू द अदर फील्ड, और आप और जो महकमा है उसको गुड बाय कह दें, अल्लाह हाफिज़ कह दें. स्टूडेंट कहता है आई गॉट योर पॉइंट, मैंने आपकी बात समझ ली. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड सजेशन, बहुत शुक्रिया आपकी अच्छे मशवरे के लिए. गुड बाय, अल्लाह हाफिज़. टीचर कहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, गुड बाय, आपको बहुत ही खुश आमदीद है, अल्लाह हाफिज़. I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this, and share my channel with the learners. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.